धरिकी बुला तो साथी रे मोर कि संपर्क अछि जेते देखिले भी मन बुझुनी तो साथी रे मोर कि संपर्क अछि जेते देखिले भी मन बुझुनी जेते गपिले भी कथा सारुनी धरिकी बुला ভিডিও করবে কি রে ভিতরে আমি করলু তো আসবো না আছে যাবে কোন আছে কোন ভিতর তো ভাই